बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इल्लामा इकबाल ने वैसे तो शिकवा और फिर ख़ुद ही जवाब शिकवा लिखा था। पाकिस्तान की सियासत में आजकल शिकवा और जवाब शिकवा चल रहा है, लेकिन ये इसके शायर अलग अलग हैं और इनके बयान करने वाले भी अलग अलग हैं। वो क्या कहते हैं कि कलामी शायर ज़बान शायर नहीं आ रहा हमारे पास, बल्कि हमारे पास जो है वो दरमियानी वास्ते के ज़रिए कलाम शायर जो है वो बाज़बान गैर आ रहा है, और वो बाज़बान गैर कुछ सहाफ़ियों की है और कुछ कालिम निगारों की है। ये चमक्के बज रहे हैं, ये पोल खोल रहे हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी का। और हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि इतने 8-9 महीने गुजर के सर टके का काम नहीं कर सकी ये हुकूमत भी। मैं इस पर फिर, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, तो लिहाजा इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो सर बात हम सीधा उस तरफ आते हैं कि शिकवा कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, और जवाब शिकवा पेश किया जा रहा है बज़रिया जावेद चौधरी साहब बाजवा साहब की तरफ से। और कल जो खबर आई थी कि इन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है इमरान खान साहब ने, और ये तो खैर काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं, इसीलिए शिकवा करते हैं और फिर जवाब शिकवा की किस्त अगली दफ़ा आ जाती है जावेद चौधरी साहब के कॉलम के ज़रिए। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने शिकवा ये किया कि देखें जी, बाजवा साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी कि आप प्ले बॉय रहे हैं, आपके लोगों की वीडियोज़ हमारे पास हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं प्ले बॉय रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, मुझे वो हिदायत दे दी उन्हें एडा चैम्पियन। यार कितना अल्लाह माफ़ करे। देखें कि इमरान खान साहब अगर आपने ये दावा करना है तो फिर आपको जो है ना हमारे एजाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब, उनके खिलाफ जो है वो हद तक इज़्ज़त का दावा पहले आपको दायर करना चाहिए। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि आपने बतौर वज़ीर आज़म खातून अव्वल को चीट किया। उन्होंने खबर ये ब्रेक की है कि आपको रंग रंजियाँ मनाते हुए खातून अव्वल जनाब बुशरा बीबी साहिबा ने F10 में पकड़ लिया था। ये खबर उनकी है, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने आके आपको रेस्क्यू किया था, ये खबर उनकी है। सर जाके चैलेंज कर लो। अगर आप वो चैलेंज भी नहीं करते, फिर जो ऑडियो रिलीज़ हुई हैं आपकी, उनकी आप तरदीद भी नहीं करते, उल्टा हमें कुरान पाक का दर्स दे रहे होते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जनाब के ऐबों पर पर्दा डालो। सर ऐब के ऊपर पर्दा डालना है, किसी का गुनाह नहीं छुपाना चाहिए। ऐब और चीज़ है और गुनाह और चीज़ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके ऐबों के ऊपर, ये तो अल्लाह का काम है सर। अल्लाह ताला सत्तार अल्लाह ताला है। ऐबों के ऊपर और लोगों के जराइम गुनाहों के ऊपर जो है वो लोगों के बदकिरदारी के ऊपर पर्दा अगर कोई डाल सकता है तो उसी की ज़ात है। अगर आपके पर्दे जो हैं वो फाश हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह दी मर्जी हो सर, इंजॉय करो, फेस द म्यूजिक नाउ। तो लिहाजा उन्होंने ये वाली बात की। दूसरी, जनरल बाजवा साहब ने के बारे में ये गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक और बात की कि जी कि जो बुशरा बीबी हैं वो बड़ी मुत्तकी परहेज़गार हैं, वो तो घरेलू औरत है, और वो मरियम नवाज थोड़ी हैं जो सर्जरी के ऊपर बनाव सिंगार के ऊपर लाखों रुपए खर्च करती हैं। तो उसका जवाब शिकवा आ गया है। जवाब शिकवा में ये बताया गया है, दो चीज़ें बताई गई हैं। एक पहली चीज़ ये बताई गई है कि जनाब इमरान खान साहब, आप ज़्यादा छाले ना मारें। आपके बारे में अगर कहा था कि आप प्ले बॉय रहे हैं, तो साथ में ये भी कहा था कि वीडियोज़ आपके वीडियोज़ हैं, ठीक है। और फिर ये वीडियो जनरल बाजवा साहब ने इस कॉलम में जवाब शिकवा में जो जावेद चौधरी साहब ने आज लिखा है, इसमें ये बताया गया है कि जो जनरल बाजवा साहब है उन्होंने अपने मोबाइल से निकाल कर शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो इमरान खान साहब को दिखाई, जो रंग रलियाँ मना रहे थे या नाजेबा या गैर शाइस्ता या घटिया हरकतें उस खातून के साथ सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ी में कर रहे थे। और ये बकौल चौधरी साहब के कि जी कि वो तो साथ कोई वो क्या था, CTC कैमरा वो जो होता है वो था CTD का, या पता नहीं किसका, वो CTD उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह का। लेकिन वो उस कैमरे से वो पकड़ी गई थी और वो जनाब उन्होंने ये रिकॉर्ड हो गई थी उसके ऊपर उनकी हरकत शहजाद अकबर साहब की। तो उनको जनाब जो है CCTD, हालांकि CCTV होता है, CCTV का कैमरा था, तो वो उस पर रिकॉर्ड हो गया। तो जनाब ये हमारे हाथ लग गया। सर इस तरह नहीं होता, ये इस तरह के अहम लोगों के पीछे जो होता है वो एजेंसियाँ चढ़िया होंदियाँ ने, और वो थोड़ी सी भी जब कोई गैर मोहतात हरकत करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। वो जो गैर मोहतात हरकतें सेफ हाउस के अंदर होती रहीं वो भी पकड़ी गई हैं।
बकौल मेजर रिटायर्ड आदर राजा साहब के, कि वो पता नहीं कौन कौन सी मॉडल्स थी और कौन कौन से लोग थे, फैज़ साहब, बाजवा साहब। अब बाजवा साहब और वो वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। वो मतलब अब जाहिर है कि अब हम तो, हमारे पास तो वो नहीं है, वो क्या उसको कहते हैं जी, ये जो फ्रांसिक के हम उनके करवाएं, ये तो अब जो क्लेमेंट हैं वो, या फिर जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो फ्रांसिक करवाएं सो करवाएं। जिस तरह अजमल वज़ीर साहब ने, आपको याद होगा अजमल वज़ीर साहब कि उनके ऊपर पीटीआई ने की तरफ से इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने करप्शन की है, ये की है, ऑडियो टेप पकड़ी गई, ये हो गया वो हो गया। अजमल वज़ीर साहब ने खुद इंक्वायरी करवाई, कहा, और ख़ुद अपनी जेब से उस ऑडियो की फ्रांसिक करवाई गई, और वो उनकी पार्टी के लोग जो गवर्नर और वज़ीर इत्तलात थे वो उनको फंसा रहे थे। और फिर जब वो कमीशन पहला बना था उस ऑडियो के ऊपर, तो वो कमीशन जो था उसने उसमें बेगुनाह कर दिया अजमल वज़ीर साहब को, जो इनके वज़ीर इत्तलात होते थे KPK में। लेकिन वो चूँकि उनके खिलाफ साजिश थी तो वो रिपोर्ट नहीं पब्लिक कर रहे थे। तो वो मैंने, हबीब अकरम साहब ने और एक दो और दोस्तों ने उसके ऊपर जब शोर डाला तो फिर ये रिपोर्ट पब्लिक की गई और कहा कि जी ये तो बेगुनाह है। तो सर उस तरह की मिसाल जो अजमल वज़ीर ने कायम की थी वो मिसाल कायम करें। इमरान खान साहब की ऑडियोज़ हैं, बाजवा साहब की भी लोग चला रहे हैं, एक डांस करते हुए खातून के साथ, वो कोई के नाम की खातून बताई जा रही हैं कि वो हैं, वो मिलगजी सी रोशनी है बनी हुई है। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई ट्रीट भी हो सकती है, तो लिहाजा हम तो वो नहीं बात कर सकते। तो लेकिन इसके ऊपर वो करना चाहिए, किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिस तरह अजमल वज़ीर साहब ने लिया था। मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है कि इस ख़त में, इस जवाब शिकवा में, इस कॉलम में अगर बताया गया है कि अगर बाजवा साहब आपको एहतसाब अकबर साहब, यानी कि जिनको शहजाद अकबर साहब कहते हैं, उनकी रंगरलियाँ मनाते हुए नाजेबा गैर शाइस्ता वीडियो दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाजवा साहब के पास और लोगों की भी वीडियोज़ होंगी जो आपको धमकी लगा के गए थे। वो अगर आपके पास थी, आपके इमरान खान साहब ने कहा है ना अपने कुछ पसंदीदा साफियों को बिठा के आले दुआले, मेरे पास आईबी ने वो जितने पलंदे के पलंदे भेजे हुए हैं, तो मैं भी फिर बाजवे के खिलाफ जनाब वो रिलीज करूंगा। तो सर करो, बिस्मिल्लाह करें। तो मतलब वो, मैं तो फिर वही बात करूंगा कि जब इस तरह की लड़ाई होती है तो फिर चोरी का माल बरामद होता है। जो चोरी क्या थी सर, वोट चोरी हुआ था, तो वोट चोरी बरामद हो रही है आपके सामने, और एक दूसरे के जनाब ये लत्ते ले रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शिकवा की सूरत में, जवाब शिकवा की सूरत में। दूसरी एक तो पाइन के ये वीडियोस कहाँ से रिलीज़ होती हैं, ये बाजवा साहब के पास मुझे लगता है उनके मोबाइल में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो इसी कॉलम के ज़रिए हिंट मिल रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी कि अच्छा बीबी तेरी बड़ी नेक पाक है, तो उसका उन्होंने कच्चा छठा खोल के रख दिया है। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार कौन है, कित्थों आया उस्मान बुज़दार। ये हमने आपको बड़े अरसे से मैं बता रहा हूँ बात, अलीम खान साहब के हवाले से बात बताई थी मैंने आपको कि हमारे दोस्त हैं ज़ुहैब भट्ट साहब, एंकर हैं, आजकल समा टीवी में होते हैं, पहले लाहौर टीवी में थे, सिटी 42 में थे, इस तरह के वो रोड शोज़ वगैरह करते हैं। तो उनको अलीम खान साहब ने ये वाली बात पुराने दौर में बताई थी। ये फ़कीर आपको कई दफ़ा बता चुका है कि बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने कहा था कि पहाड़ों से आएगा, ऐन से नाम शुरू होगा, रेगिस्तान होंगे, पहाड़ होगा, तो वो जनाब कुरा निकला कि जी कि बंदा लबो केड़ा है, तो वो बंदा उस्मान बुज़दार निकला। ये बकौल ये इस कॉलम के जो बज़ाहिर है कि बाजवा साहब का फीड किया हुआ जवाब शिकवा कि जी एहसन जमील गुज्जर साहब, जो कि फर्रा गुज्जर, मिसेस गुज्जर के शौहर हैं, वो उन्होंने पहली मुलाकात करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाया था। सर ये बातें इसके पीछे फरा बीबी थी, फरा बीबी के पीछे जो थी वो हदायत जो थी वो सारी की सारी किन की थी, वो सारी की सारी हदायत जो थी वो बुशरा बीबी की थी। इनकी उस्मान बुज़दार साहब की दूसरी बेगम इसी रैकेट की है, वो फरा बच्ची जो है ये दूसरी बच्ची है, तो लिहाजा ये रैकेट था वो वाला, समझ रहे हैं ना, कि जिन्होंने इमरान खान साहब को हैपनाटाइज किया हुआ था। एक ज़ईफ़ुल एतक़ाद शख्स जो कब्रों पे सजदे करता है इक़्तिदार के लिए, ये अंगूठी इस उंगली में डालता है, तस्बीह हाथ में पकड़ के ये करना है, और फिर कि कितना हैपनाटाइज किया हुआ था घरेलू औरत ने। क्लेम क्या है, वो तो घरेलू औरत है। ये जवाब शिकवा है कि भाईन घरेलू औरत जिसने जर्नैलों को चक्कर दिए हुए थे, घरेलू औरत जिसने पंजाब की हुकूमत पर कब्जा किया हुआ था, घरेलू औरत जिसने अपने शौहर को, वो कहते हैं कि जी कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि जो होएगा यही होएगा, जो बीबी कहेगी वो होएगा। इन्होंने पूरे दौर में बरतानिया का दौरा नहीं करने दिया गया, जवाब शिकवा में जिक्र है वो घरेलू औरत का।
کیوں دیا گیا کہ جی کہ وہاں پر ان کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں ان سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے ملیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا یقین تھا کہ جو وہ کہیں گے وہ کریں گے. خان صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر آ جائیں. تو یہ گھریلو عورت کی وارداتیں ہیں جو اس جواب شکوہ میں بیان کی گئی ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پھرلو تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اپنی عقل سمجھ سوچ تھی نہیں ان کی. فائل اتنی بڑی لے کے گئے عثمان بزدار کی، ان کی کرپشن کی، تو ان کو بتایا کہ سر کہ اے دیکھو ثبوت، باجوہ صاحب نے اے سارے ثبوت نے، اور یہ جو پورا گھن چکر چل رہا ہے کرپشن کا، عثمان بزدار جتنا کرپٹ ہے، نلا نلیک کرپٹ، یہ آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. شہزاد اکبر دوسرا آدمی ہے. خیر تو پائن اور تیسری اپنی بشرا بی بی، اصل تو کلپرٹ تو عمران خان صاحب کی بربادی کی وہی ہیں کہ جنہوں نے نہ ان کو حکومت کرنے دی تویز دھاگوں کے چکروں میں کہ ستارے آگے ہیں، ستارے پیچھے ہیں، ستارے سجے ہو جائیں گے، ستارے کبے ہو جائیں گے. خان صاحب آپ نے یہ چٹے کپڑے پہننے ہیں، 5 دن 3 دن کالے سوٹ تو دور رہنا ہے، نیل کپڑے لگے ہو وہ نہیں پانا، وہ جو سٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پینا، کافی 3 دن واسطے نہیں پینی، کافی سے کاف شروع ہوتا ہے اور کاف سے کتا شروع ہوتا ہے، تو کتا نزدیک جائے گا تو یہ اس طرح کی چیزیں. تو جناب وہ یہ کر کے معاملات چل رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو مطلب عثمان بزدار صاحب، وہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ کس طرح کر کے یہ انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب مطلب کہ کیا نام ہے جی، آصف منیر صاحب، وہ جب معاملات لے کے گئے تو ان کی بات نہیں سنی انہوں نے کہا کہ جی انہوں فارغ کرو. ان کی بیگم کی کرپشن کی داستان لے کے گئے. تو عثمان بزدار کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مان گئے ہٹانے کے لیے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو خیال تھا وہ کتنا گہرا اور درست تھا کہ عمران خان صاحب کو چلانے والی ان کی بیگم ہے. تو جب عثمان بزدار کی ساری کرپشن کی داستان ان کو بتائیں اور ان کو کہا کہ میں اس سے آگے ایک لفظ نہیں کہوں گا کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے اس ساری کرپشن کا، تو ظاہر ہے اینڈ تو بشرا بی بی کے اوپر ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا. عمران خان صاحب ہیچلے میچلے بنے ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے جب کرپشن کی یہ داستانیں جب زور پکڑی تو ایک دفعہ وہ مان گئے کہ جی چینج کر دینے ہیں. وہ مشہور زمانہ کیس تھا، آپ کو یاد ہے، علیم خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک علیم خان صاحب ہے، باجوہ صاحب نے کہا دوسرے پرویز علی صاحب ہیں. تو آپ دیکھ لیں کس پہ فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ علیم خان کو بناتے ہیں، علیم خان کو بلا لیا، وہ آ گئے. تو باجوہ صاحب کے بقول کے ان کو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ سر ابھی اس فیصلے میں ایک رات باقی ہے، خان صاحب نے راتی گھر بھی جانا ہے تو بیگم صاحبہ جو کہیں گی وہی ہوگا. وہی ہوا. علیم خان صاحب کو انہوں نے چھری پھیر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، عثمان بزدار پپو بچہ وہی رہے گا. کیوں؟ علیم خان نے دیہڑی لگا کے، اگر اول تو دیہڑی لگانی تھی، اگر لگانی تھی تو اپنی جیب میں ڈالنی تھی. اور پھر خان صاحب کو یہ بھی ڈرایا گیا کہ وہ تگلا وزیر اعظم بن جائے گا ٹاڈے. اس طرح کر کے خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا. خان صاحب اتنے وہ چوچے نہیں تھے کہ ٹریپ ہوں، تو خان صاحب کے مسائل کچھ اور تھے. تو بہرحال وہ بی بی صاحبہ نے جناب عثمان بزدار صاحب کا بھی جو کہتے ہیں کہ وہ قلعہ قائم رکھا، آخری وقت تک رکھا، لیکن جب چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی تب تک شہزاد اکبر کو بھی فارغ کیا، دیر ہو چکی تھی، عثمان بزدار کو بھی فارغ کیا، دیر ہو چکی تھی. تو یہ وہ کہانیاں سنا رہے ہیں سر، کمال کی کما کے. کہتے ہیں کہ جی کہ باجوہ صاحب کی پہلی ملاقات ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہوئی. کھانے کی ٹیبل تھی، 4 لوگ تھے، کھانا رکھا گیا، شودے آنگو خان صاحب آپ ہی شروع ہو گئے. جب کسی کو دعوت پہ بلایا ہو تو کہتے ہیں جی بسم اللہ کریں، یہ بیگم صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑا اچھا. ایک نزاکت ہوتی ہے، ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں. خان صاحب نے جی میں کیک نہیں کھا لیا، دڑل 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 خان صاحب کے سامنے کھانا ہے شدائی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے شروع کر دیا تھا، انہوں نے ادھر ویکھ کے جنرل صاحب نے شروع کرتا. اوکے ویری گڈ. بیگم صاحبہ نہیں کھا رہی. کیڑی بیگم صاحبہ؟ خاتون اول. انہوں نے کہا تسی کھا لو، میں تو کمرے جا کھاں گی. نقاب لے کے وہ بیٹھی رہی. کھانے کے بعد وہ زنان خانے چلے گئے، وزیر اعظم صاحب اور یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے. اور یہ جو بہرحال وہ اضافی بات ہو جائے گی کہ وہ کہاں پہ رہائش پذیر تھے. انہوں نے یونیورسٹی بنانی تھی تو وہ ملٹری سیکٹری کے کمپاؤنڈ میں رہائش پذیر تھے، سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے اپنے والوں. تو خیر وہ بھی ڈکوسلا تھا اور بہت بڑی منافقت تھی، وہ بھی آپ کے نالج میں ہے کہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنی. خیر تو واپسی کے اوپر بیگم صاحبہ، کیڑی بیگم صاحبہ؟ جنرل صاحب کی بیگم صاحبہ. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب، اپنے شوہر نامدار کو کہا، اگر آپ وزیر اعظم صاحب کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، بی بی نے کھا جانا ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا، کیونکہ وہ جج کر کے آئی تھی کہ یہ تو بہت بڑی ایٹم ہے. وہ خان صاحب اور کو جناب اب یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھولے بچے تھے اور جناب ان کو ان کی بیگم نے جناب کھلائے رکھا. یہ نہیں ہو سکتا.
اور میں اس پر یہ ویسے ہی عقل ہی نہیں مانتی اس بات کو، کچھ اور وجوہات ہوں گی، کیونکہ خان صاحب ہو سکتا ہے ڈرتے ہوں کہ میرے پھونک مار کے ساڑی نہ دے، کیونکہ جو ان کی شادی تو محبت والی نہیں تھی نا، شادی تو وہ عقیدت والی تھی، وہ کہ جی کہ میں بنوں گا، میں نکاح پہ آؤں گی تو آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ وزیر اعظم کے گیڑے میں یا اس چکر میں وہ ٹریپ میں تھے، اور وہ کرپشنیں جو کچھ ہو رہی تھی خان صاحب کے نالج میں تھا، سب کچھ نالج میں تھا، تو ورنہ اگر نالج میں نہ ہوتا تو خان صاحب ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر صاحب کو فارغ نہ کرتے۔ تو جناب یہ ہے شکوہ اور جواب شکوہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا سر جی، یہ گورنمنٹ جب تک کوئی ہمت نہیں کرے گی یہ شکوہ جواب شکوہ چلتا رہے گا۔ اور پوچھنا چاہیے یہ جو دونوں شخصیات ہیں باجوہ صاحب بھی اور کہ وہ کس کیپیسٹی میں یہ سارے کام کر رہے تھے، پھر انہوں نے جو آگے پیچھے بھی کام کیے، اور ان سے بھی پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب سے کہ یہ کرپشن کے سارے جو کیس ہیں معاملات ہیں پائیں نوٹ کر دو، حساب دو، تو وہ اب چونکہ اس حکومت کے اندر سانس آتی نہیں، اس کا ہاسا نکل جاتا ہے، تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو شکوہ عمران خان صاحب کرتے ہیں، جواب شکوہ باجوہ صاحب کرتے ہیں، یہ شکوہ اور جواب شکوہ کا کھیل چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔